gdje živi jedan pošteni narod. I živio za vrijeme Turske, za vrijeme Austro-Ugarske, za vrijeme Kraljevine, za vrijeme svih država. Nikad niko nije oduzimao zemljište, ova sadašnja vlast oduzima nam zemljište. I to bez dogovora, faktički nasilno. Za Milorada Milišića, ruševine rodne kuće u Hrbini kod Glamoča nisu samo komad nekretnine. Ovdje je pronašao tijelo oca koji je tokom rata ostao da čuva kuću i imanje, a potom umro pod nerazjašnjenim okolnostima. Ostatak porodice je živio u izbjeglištvu, pa je ovo imanje godinama bilo zapušteno. Deda je bio živ do 2004. Kad je umro nismo vodili ostavinsku raspravu zato što braća ne žive na ovim područjima, da nije nikome puno ni trebalo i nismo jednostavno htjeli da nije bilo potrebe da vršimo ostavinsku raspravu. No, 15 godina kasnije stiglo mu je obavještenje o oduzimanju dijela imanja. Dobio sam obavještenje da mi se uzima ovdje 8 duluma zemljišta i to baš kućište. Deda koji je umro dobija poziv da se javi u Glamač radi dogovora oko zemljišta. Opština Glamoč je tada započela izuzimanje više od 232 duluma privatnog zemljišta radi izgradnje vjetroparka Škadimovac, u koji je firma RVP Vitorog planirala uložiti oko 300 miliona maraka. Iako je riječ o komercijalnoj investiciji, opštinsko vijeće je 2018. godine proglasilo projekat od javnog interesa, nakon čega je pokrenut postupak oduzimanja privatnih parcela od mještana. Osnova za ovo bila je koncesija koju je investitor dobio 4 godine ranije od Ministarstva gospodarstva kantona 10 i to na 30 godina. To su višemilijonski projekti, znači svaka opština u kojoj se grade višemilijonski projekti svakako, da kažem, raste i cijena opštine, jel tako? A pored toga interes opštine je naravno i znači naplata iz koncesione naknade i ugovora o saradnji sa tim firmama, znači naplata od proizvedene električne energije, čime bi opština Glamoč znatno podigla svoj budžet. Da vam kažem, opština Glamoč je proglašala javni interes u skladu sa zakonom federacije. Međutim, istina je drugačija. Novinari Centra za istraživačko novinarstvo otkrivaju da je eksproprijacija provedena mimo propisa. Iako su u opštini znali da su vlasnički odnosi uglavnom neriješeni zbog raseljenosti stanovništva, počeli su izuzimati zemljište, a da nisu utvrdili stvarne vlasnike. To je jedan od osnovnih zakonskih uslova za eksproprijaciju. Građani su bili iznenađeni kada su dobili pozive da se jave nadležnoj opštinskoj službi. Kad sam došao u opštinu Glamač, oni meni kažu tu nema ništa tvoje, kako nema, ja tu živio. Kaže, dokaži da je tvoje, pa nam se onda obrati. Ona meni kaže da će se izuzimati po 10 feninga po kvadratu. Kaže, to je krš, za mene je to Las Vegas, ja nemam drugo, jel tako? Tu sam rođen i to mi je najljepše, jel? I kaže, da li ti prihvataš? Ni u kojem slučaju. Ako nećete, kaže, ićete na sud, to je u interesu državi. I onda su posle nas opet zvali, ja opet na 30 feninga su podigli kvadratni metar, ja nisam opet pristupio. Pa rekao, ništa niste s time napravili. Isto ti je to. Pošto kaže 7 duluma nešto meni uzima, ti ono nešto tamo računa, kaže nešto oko 2100 maraka tu datu. Ništa, rekao, to sve kad je propalo, propane i to. No, opština nije odustala. Slala je zahtjeve, pokušavajući nagovoriti ljude da prihvate uslove. Oko 20 puta sam bio u opštini, ne znam tačno, možda ni svaki papir ne posjedujem. Uvijek sam potpisivao isti zapisnik, sve su to sa različitim datumom. Uvijek neka poziv, neki zapisnik, uvijek poziv na usmenu raspravu. To su tolika mrcvarenja, ako jednom ne dam zemljište, 2 put, mislim da bi... To je strašno. Koliko ima kilometara od Dervente do Glamoča? 200 kilometara u jednom pravcu. I onda sam ja
kasnije pristao da ne odam po sudu zato što ja imam posao i ne mogu uvijek odati, nisu slobodni. Da li se osjećate prevarenim? Pa prevaren, normalno da sam prevaren. Doveli smo u zabludu, znači ucijenili smo me faktički, ako neš potpisati moraš na sud. U pokušaju da ubrza eksproprijaciju, opština je u maju 2023. godine potpisala rješenje o izuzimanju zemljišta sa osobom koja nije vlasnica. Pronašli su je preko imena i prezimena u Prijedoru. Stana Meseldžija je 2022. godine potvrdila opštini da pristaje na eksproprijaciju 3 parcele od ukupno 2575 kvadrata koje se u katastru vode kao njeno suvlasništvo nakon smrti muža Steve. Nakon toga je stani na račun, kako kaže, uplaćeno 400 maraka. Međutim, ona nije bila prava vlasnica zemljišta, već osoba istog imena i prezimena. Vi se prestali kao Stana Meseldžija? Pa poslali mi na tu moju adresu, pa šta sam ja znala, pojma nisam imala, vjerujte mi. Je vam bilo čudno što se navodi Stevo? Pa mislila sam da je greška u tome, nisam to video, vjerujte mi da nisam to baš dobro, kako da vam kažem. Jeste rekli ovima u opštini da vam je malo to čudno? Pa jesam, ali on kaže vi potpišite samo nama i pošaljite i ništa nije strašno. Kada ju je novinarka Cina pitala za druge suvlasnice zemljišta, kćerke Dostu Subošić i Miru Pavličić, rekla je da dugo nije u kontaktu sa njima. Novinarka je uspjela stupiti u kontakt sa Dostom Subošić, koja živi u Novom Sadu, na adresi koja je u katastru navedena kao njeno boravište. Ona i sestra Mira dijele suvlasništvo sa majkom Stanom Meseldžijom, koja je preminula 2012. godine. Kaže da Stanu iz Prijedora ne poznaje. To mi je odvratno, to mi je stvarno grozno, to je teško krivično djelo. Mislim, stvarno, ne imam riječi. Toliko sam se ja potresla da nisam mogla izdržati da ne pišem toj Stani. Iz opštinske službe su naveli da nisu upoznati sa ovim slučajem i svu odgovornost prebacuju na osobu koja se lažno predstavila. Nisu odgovorili na većinu pitanja novinara Cina, pa ni zbog čega su Dosti Subošić dodijelili privremenog zastupnika, iako su već kontaktirali sa njom. Prema pravilima, privremeni zastupnici se dodjeljuju u postupcima eksproprijacije kada je nepoznato boravište vlasnika. Njihov posao je da štite interese vlasnika, te da se u njihovo ime bore za što bolju naknadu. Taj novac obezbjeđuje korisnik eksproprijacije koji deponuje novac na poseban račun dok se ne pojavi vlasnik zemljišta. U slučaju kada nemate klijenta poznatog, vi morate da se žalite. Morate uraditi sve što smatrate da je potrebno i što zakon predviđa u korist klijenta, ali niko vas nije ovlastio da se ne žalite. Za realizaciju ovog posla lokalna vlast je angažovala banjalučkog advokata Ljubišu Dragičevića, koji je istovremeno i zastupnik firme RVP Vitorog i stručnog saradnika Zorana Divjaka iz advokatske kancelarije Milete Boškovića. Dragičević i Bošković su zastupali investitora Bibića u 3 parnična predmeta pred okružnim sudom u Banjoj Luci. Uz to, Dragičevićevo ime se pojavljuje i u dokumentima iz registra ove privatne firme još iz 2017. godine. Niko od njih nije želio razgovarati sa novinarima. Ne možete da zastupate i privredno društvo koje je korisnik eksproprijacije, koji traži da se oduzme nešto u njegovu korist i da zastupate lica od kog se oduzima. To je sukob interesa, to je nezakonito. U opštini nisu objasnili zbog čega su imenovali ove advokate i koji ih je plaćao. Također, odbili su odgovoriti i zašto prethodno nisu utvrdili stvarne vlasnike, što je jedan od ključnih zakonskih uslova za izuzimanje zemljišta. Milišić i još 5 osoba su 2023. godine podnijeli žalbu Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Ovo nema cijenu. Ovo kućište cijene nema. Za sve možemo pregovarati, a za mjesto gdje mi je otac poginuo ne može. To nema cijenu. Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je brzo potvrdila njihove sumnje. Utvrdila je da ne postoje ključni dokazi da su ispoštovane sve zakonske obaveze. To su prijedlog nadležnog pravobranilaštva za eksproprijaciju, validan akt o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju vjetroparka i dokaz da je osiguran novac za troškove eksproprijacije.
Primijećeno je i da je opština propustila utvrditi ko su stvarni vlasnici zemljišta. Osim toga, FGU je skrenuo pažnju na namjeru opštine da izuzetu zemlju preda privatnoj firmi, što zakon ne omogućava. Dakle, da umjesto da služi građanima, vlast se ugovorom obavezuje da će pomoći investitorima koji ulazi u neku vrstu pregovaračkog, da kažem, pravnog sukoba sa građanima. A ukoliko ne možete da riješite tržišno, dogovorom, vlada će pomoći investitor. Vlada treba da pomaže građanima. Vlada je servis građana. Ovdje su hrabri ljudi. Ne treba da se igraju sa njima. Stvarno može doći do incidenata. Ljudi ćute, trpe, ali oni što su dali, ako nisu zadovoljni, spremni su da ovdje prave probleme, da to ruše, da to sabotiraju, da... Kad shvate da su prevareni, jel? Kad shvate da su prevareni. Razmišljao sam ja svašta da uradim. Znači, kad neko uđe u privatni posjed bez nečije dozvole, mislim, bilo je svašta sam razmišljao, to mi dođem taj stug, ali dobro, to nećemo sada. Ali ući u privatni posjed bez pitanja, bez ništa. U koncesijskom ugovoru ste imali mogućnost sa Ministarstvom privrede da riješite eksproprijaciju. Nismo. Tako stoji član 5. Šta piše u članu 5? Mogu vam pročitati doslovno od riječi do riječi. Šta piše? Evo, nemojte ga vaditi. Dobro, evo piše, rekla sam vam, dakle, da se prije izgradnje vjetroparka regulišu imovinsko-pravni odnosi. Pa je li prije izgradnje? Imovinsko-pravni odnosi se regulišu na način da se sa vlasnicima pokušava dogovoriti imovinsko-pravni odnosi u smislu, dakle, da se ponudi da im se otkupi zemlja. Dakle, vi kažete, ja hoću kupiti vašu zemlju. Zatim da im ponudite da vam daju zemljište u najam. Jeste pokušali nešto od toga? Jesam, razgovarao sam već s ljudima. Ali rekao sam, kad budem imao investitora, pa neću kupovati zemlju ako neću praviti vjetropark. Pa što ste onda... Pa nije garancija da ću praviti vjetropark. Pa ne mogu naći investitora. Kako ću naći investitora? Evo sad se zakuvalo, ko će doći da investira? Sad da se vratim na ono kad ste rekli u suštini da opština dakle nema taj kapacitet, odnosno to znanje. U ovom ugovoru, rekoh, dakle, Ministarstvo privrede je naznačeno da ono, dakle, onda priskače vama u pomoć kao koncesionaru i rješavati imovinsko-pravne poslove eksproprijacijom. To Ministarstvo privrede. To piše ugovor, to nisam ja napisala izmisla. Je li za vas ugovor obavezujući? Jest, ali to piše. A neće niko ništa. Jeste im se obraćali? Ma dajte, pustite. Jesu se obraćali Ministarstvo privrede?